Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning, everybody. Today we would like to share about how we learn about the poems. Okay, last meeting we would like to share about how the poem to make it into your own one. But today we would like to share about the poems from the theories. Oh, sorry, the poems of the theories that we'll have to share with you. Okay. The first one. Okay. So we would like to share it with you. Yeah. Okay. Love learning poems. Okay. We try to make it into by the end of reading this material, or by the end we would like to learn about the uh, poems, we know how to differentiate of poems and poetry, okay? And then we understand the elements of the poems, and then we identify about the figurative language of the poems, and then we know that about how to understand and evaluate. Jadi setelah pembelajaran ini kita akan belajar tentang bagaimana eh, membedakan poems dengan poetry, kemudian understand the elements-nya itu apa saja, kemudian figurative language yang digunakan dalam puisi itu apa saja. Oke, okay? Next slide. Oh my God, what happened? Okay, so, oh, sorry. So, okay, we would like to say that the notebook lesson for you to have to know is you learn how the theory of the poem first, and then you know the elements of the poems. Try to understand and read the poems carefully when learning the elements of poems and figurative languages. And then read aloud the poem twice, okay? Why twice? Because it will train you more when you really read about the poem, okay? Then analyzing it. Analyzing it will be discussing after this meeting, okay? Okay, and then this is the step of learning poems. The first one, okay, is know the theory. I already stated the theory of the meeting, and then after that you know well about how to ask a questions ya. Anda bisa bertanya di WA group atau ketika kita dalam Google Meet atau video conference. And then the second one, understand the elements of the poems. It could be the poet devices, it could be imagery or figurative languages that use in the poems. And then after that you have to practice the poems. Ya. Jadi setelah Anda mengetahui teorinya, kemudian Anda itu mencoba untuk tahu elemen teorinya itu kayak apa, kemudian setelah itu Anda mau melatih diri Anda untuk mempraktekkan membaca puisi dengan benar yang sudah saya kasih contoh ya. Oke, kemudian yang harus penting dalam membaca puisi nanti apa saja kita cek slide berikutnya. Kemudian twice ya. Kenapa twice? You will read the poetry more carefully. Dan setelah itu adalah analyzing the poems ya. Kalau sudah tahu membacanya, kan you feel it the poems, kemudian analyzing sebagai reading comprehensionnya. Kemudian theory of poem ya. Oke, apa itu poem? Poem itu adalah uh, a piece of writing in which words are arranged in separate lines ya. Jadi line-nya berbeda-beda. Kemudian often ending in rhyme, ada rhyme-nya juga rima ya dalam bahasa Indonesia. And then are chosen for their sounds. Ada sounds-nya, belakangnya S, I, O, C, stressed or unstressed syllable. It could be that is the poem. Dan for images atau gaya bahasa yang digunakan, yang mungkin di itu. Nah,
Apa itu poetry? Sedangkan poetry is a poems in general as a form of literature. Jadi kalau poetry itu secara umum ya, puisi itu apa saja yang diekspresikan oleh penulisnya dengan bahasa kias, kemudian ada rimanya, tidak ada juga nggak masalah. Itu adalah poetry atau puisi pada umumnya. Dan yang kalian pakai kemarin, kalian buat kemarin adalah poems atau poetry. Ada yang poems, ada yang poetry, oke? Okay? Oke, okay, then Oke, this is poems and poetry ya. Dari forms, bentuk. Itu berbeda. Kalau poems itu ada aturannya. There is a rules ya. There is a strict rule but not too strict in a poetry, okay? The stanzas, kinds of formsnya. Kemudian poetic device itu pasti ada, baik untuk poetry maupun in poem. Karena itu adalah salah satu apa ya, alat di mana that will be, tapi poems itu akan lebih strict gitu ya. Kalau poetry could be like that, could be not, oke. Okay? Kemudian kalau tone itu harus pasti ada dan itu tergantung depends on author's tone and mood. Oke, okay? And then for the meaning itu juga depends on the diction that usage. Jadi diksi yang digunakan itu yang nantinya akan membedakan this is a good poem or not, okay? That the good meaning of the poem itself. Oke, jadi bedanya poems dengan poetry ya. Nah, sekarang apa itu poetry tools? Poetry tools itu banyak banget poetry tools itu ya. Ada yang line breaks. Apa itu line break? Kita coba besarkan ya. Line breaks itu writing in a short line. Jadi menulis puisi itu bisa dengan uh, yang pendek atau yang panjang. Itu terserah kita menulisnya ya. Tetapi kita bisa temukan bahwa puisi di dalam berbahasa Inggris itu ada yang imagesnya ada, bentuk teko lah, bentuk anak-anak lah, bentuk apa juga ada kayak gitu ya. Jadi line breaknya sini pendek, ini panjang banget, ini pendek lagi kayak gitu. Itu bisa menjadi line break sebagai bentuk daripada puisinya. Kemudian rhythm. Rhythm itu makes you tap your foot. Jadi rhythm itu seperti gini. Who has seen the wind? The you know right and blah 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 something like that. Okay? So similar it is comparing using like or as. Jadi kalau misalnya kalian temukan ada puisi yang dengan like or as itu menggunakan majas similar. Okay? Simil. Oke, then metaphor. Metaphor itu ya juga menyamakan sesuatu dengan yang lain, tetapi tidak dengan menggunakan like atau as. Saying that one thing is something else gitu ya, bisa dengan sinonimnya, bisa dengan perumpamaannya saja. Kemudian personification, apa itu personification? Di dalam benda giving human traits to something that is real is not human. Jadi the flower is really cheerful ya, padahal cheerful itu kan untuk manusia gitu ya, tapi bunganya tuh sangat ceria kayak gitu, maybe from the bright colors or maybe from the fragrant kayak gitu ya. And then imagery. Imagery itu helping the reader from a picture in their mind. Imagery itu jadi kita tuh imagining something kayak gitu ya. And then alliteration, using the same sound at the beginning or of neighboring words. Jadi yang soundnya itu sama, bisa konsonannya depannya saja dan sebelahnya sebelah kata sebelahnya, atau sound di belakangnya nes seperti itu ya. Kemudian repetition yaitu repeating something. Dalam puisi yang paling kentara itu adalah puisi adalah biasanya ada repeating words, repeating stanzas, no stanza, repeating words and then repeating about the phrase. Oke, okay. Contoh ya. Alliteration contohnya ini ya. Jadi neighboring words. The gracious green grass grew quickly. Nah ini yang green, grew, itulah yang disebut dengan alliteration. Ambiguity itu makna double ya. Then and only then did I come close. Kayak gitu ya. Kemudian simil, she had a smile like the sun. Seolah-olah dia seperti matahari. Irony, the 98-year-old with the lottery and died the next day. Kasian banget ya, udah menang lotre terus meninggal juga kayak gitu ya. And then metaphor, contoh metaphor ya. Her eyes as bright as the sun. Jadi kalau misalnya kita bandingkan dengan sesuatu yang berbeda dengan kebendaan, itu yang metaphor, tapi yang benda di orang-orang kan itu yang personification.
He stood there motionless, lifeless, occasionally shining a bright beam of light. Sibilance, the slick, slimy snake slithers along the sharp, spiky grass. Slick, slimy, slither. Itulah yang disebut dengan sibilance. Oke. Oke. That's about the poetic tools. Terus coba kita baca puisi yang sebagai contoh untuk identify tentang imagery ya. Poetic devices. Magic by Shale Silverstein. Sandra seen a leprechaun. Eddie touched a troll. Laurie danced with witches once. Charlie found some goblins gold. Donald heard a mermaid sing. Susie spied an elf. But all the magic I have known, I've had to make myself. Coba kalian perhatikan untuk yang di underline ya, yang di garis bawah. SS ya. Itu poetic device-nya menggunakan sounds yang sama. SS, alliteration, okay? Touch, troll, with witches, goblins, gold, and then Susie spied, and then make my. Okay? So, that's about the poetrics. Kemudian apa itu tone? Tone indicates the writer's mood, voice, and attitude. Jadi tone adalah bagaimana kita bisa mendeskripsikan atau mengimaginingkan ini tuh puisinya tentang apa ya kayak gitu. Moodnya gimana ya? Ini tuh isinya idenya tentang apa? Voice itu ide ya, bukan suara saja. And attitude, kira-kira pada saat nulis ini writernya kenapa ya? Lagi gimana ya kayak gitu. So this is described as adjective. Seperti contohnya ya, this is cynical, this is depressed poem, this is sympathetic. Cheerful, outgraded, positive, angry, sarcastic dan lain sebagainya ya. Jadi kata-kata contoh yang untuk mendeskripsikan tone itu contohnya ada amused, angry, cheerful, dan lain sebagainya. Bisa Anda baca sendiri ya. Oke, that's about the tone of the poetry. Oke, contoh example tone-nya ya di sini. Oke. Okay. Something that really so depressed. So we can be emoticon like that, okay? So jadi tone merupakan ekspresi rasa yang dituangkan oleh penulis puisinya. Mengetahui tone dari puisi sangat penting untuk memahami isinya ya, guys. Kemudian menganalisis kaidah bahasa yang ada di dalam puisi serta dalam membaca puisi menjadi lebih menghayati. So this is the examples of how giving the tone of the poems ya. Dengan emoticon sedih berarti itu isinya tentang kesedihan, oke? Okay? Kemudian this is anger, my verses kayak gitu misalnya ya. Oke, itulah apa yang sudah kita bahas untuk ini. Kemudian kita tentang kepada imagery ya. So, tadi sudah tone, kemudian sudah tentang poetic devices and the theory of poems and poetry. So, by the end of the presentation, you'll be able to understand what imagery is and then identify the images words used in the poems, kemudian understand the relationship between poetic techniques and imagery, kemudian begin to analyze, itu next meeting, okay? Ya, okay. So, let's learn about the imagery. Imagery itu rasa ya, rasa itu biasa menggunakan imagery itu dengan five sense-nya kita, bisa dari penciuman kita, our smell, our eyes, okay, and then our ears, and then our mouth, our taste, okay, and then our skin, okay. So imagery is the use of words to create picture or images in your mind, okay, and then appeal to five senses: smell, sight, hearing, taste, and then touch. Details about smell, sounds, colors, taste create strong image. Misalnya, your fragrance is so hard stick in my heart. Misalnya ya. And then to create
Vivid images. Readers use figures of speech, menggunakan gaya bahasa. Nah, contohnya ya, types of imagery-nya. Kalau auditory berarti adalah dari pendengarannya ya. Music bisa, noise, silence, and then heard, something, oke. Okay? Kemudian visual, contohnya seperti ada colors-nya, and then patterns, pola gitu ya. And then shapes, bentuknya, size, ukurannya itu dari visual, oke. Okay? Kemudian tactile, itu dari ini seperti teksturnya, movementnya, temperature dari sentuhan kita. Gustatory itu describe and we taste ya. Ah, it's sour. Ooh, it's so sweet. Oh, bitter. Something like that. And then olfactory adalah describe what we smell. Nice fragrance. That door, something like that. Okay. So that is an imagery. Okay. So contoh ya, personifications. Giving human characters in trait, the car dances on the key road. Car dances for the human, but the car here is dance because the driver of the car is really happy maybe, okay? And then the angry sky roar and threw lightning around. Bisa dibayangkan ya bahwa ketika Anda membaca puisi dengan the angry sky roared and threw lightning around, itu berarti dia dalam keadaan marah dan suasana di luar itu udah lagi hujan, banyak petir dan luar biasa. Nah, that's about our lesson today ya untuk kita untuk belajar itunya yang nantinya this is the capable of you to learn to read a poem, okay? Yeah. Okay. So how to read a poem? I will give you next meeting. Okay? Thank you very much. This will be our next meeting.